Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you are good in pandemic situation. Just stay at home, keep healthy, and exercise. Well, today we are going to discuss about suggestion and over. Do you know the difference between suggestion and over? Oke, bagaimana dengan kalimat ini? Kamu seharusnya meminta tolong seseorang untuk membantumu. Ini termasuk suggestion atau over. Oke, good. Ini termasuk suggestion atau saran. Bagaimana dengan kalimat berikutnya? Maukah aku bantu mengerjakan tugas? Ya, kalau yang ini termasuk tawaran. Lalu apa bedanya antara saran dan tawaran? Ya, jelasnya begini. Kalau saran itu baru berupa ide-ide. Sedangkan tawaran itu sudah menuju pada kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan, maksud saya aktivitas yang akan dilakukan. Bagaimana cara pembentukannya? Jadi bagaimana kita membuat kalimat saran dan tawaran? Ya, silakan kalian perhatikan di sini. Untuk suggestion atau saran, kita bisa menggunakan kata suggest, advise, or recommend. Ya, dari sini subject plus titik-titik. Nah, titik-titiknya itu silakan diisi dengan suggest, advice, atau recommend. Plus that, plus sentence. Jadi ikuti kalimat. Arti ketiga-tiganya sama. Sebetulnya banyak expression yang bisa kita gunakan, tetapi di sini saya pilihkan 3 saja supaya tidak terlalu banyak. Selanjutnya, over atau tawaran. Untuk tawaran, kita bisa menggunakan kata would, may, atau can. Jadi, silakan kamu isi titik-titik itu dengan kata would, atau may, atau can, plus sentence, diikuti kalimat, plus question mark, tanda tanya. Let's see the following examples. I suggest that you must ask someone for help. Di sini kita menggunakan kata suggest. Saya sarankan bahwa kamu harus minta seseorang untuk membantumu.
Nah, kata suggest ini bisa diganti dengan kata advise. I advise that you must ask someone for help. Bisa juga diganti dengan recommend. I recommend that you must ask someone for help. Jadi tiga-tiganya artinya sama. The next selanjutnya, over. Yang pertama kita bisa menggunakan kata would. Would you like me to help you with your homework? Ya, di sini kata would like itu merupakan expression yang spesial, yang khusus. Would you like beda dengan may dan can. Kalau may dan can bisa menggunakan may I, can I, begitu. Sedangkan would like kita bisa menggunakan would you like me to, itu yang bisa kita contohkan. Lalu bagaimana cara meresponnya? Bagaimana apabila seseorang memberi saran pada kita? Cara kita merespon bagaimana? Apakah saran atau tawaran itu diterima atau ditolak? Apabila saran atau tawaran itu diterima, maka kita gunakan kata yes. Misalnya, yes, thank you. Atau apabila saran atau tawaran itu ditolak, maka kita bisa menggunakan kata no, no, thank you. Okay, let's see the following dialogue. A bertanya, "Hi, what's wrong?" Si B menjawab, "I got pretty difficult homework." Kemudian A memberi saran pada B, "I suggest that you ask someone for help." B menerima saran A, maka dia mengatakan, "You are right. Thank you." Tapi bagaimana kalau saran itu ditolak? Maka B akan mengatakan, "No, thank you. I can handle it." Oke, berikutnya over. Nih dialognya. A bertanya, "Hi, what's wrong?" B menjawab, "I got pretty difficult homework." A-nya menawarkan bantuan pada B dengan mengatakan, "May I help you with your homework?" B menerima tawaran B menerima tawaran A dengan mengatakan, "Thanks, you are so kind." Tapi apabila tawaran itu ditolak, maka B mengatakan, "You are so kind, but I should do it myself." Yuk, sekarang waktunya kita berlatih. Silakan dipahami percakapan berikut. Accepting suggestion. Ini contoh dialognya. Ya, X-nya mengatakan, "What are you spacing out for?" Apa maksudnya? Kamu sedang mikirin apa? Kamu sedang mikirin apa sih? Gitu. Y-nya menjawab, "My sister won a competition. I'm thinking about giving her a present, but I don't have any idea what she likes." Ya, saudara perempuanku menang lomba. Saya sedang memikirkan memberi hadiah apa, tapi saya nggak tahu apa yang dia suka.
Nah, di sini kemungkinan jawaban macam-macam. Misalnya, X bisa menjawab, I suggest that you ask her directly. Saya sarankan bahwa kamu tanya aja secara langsung. Y-nya menerima saran A. Maka dia mengatakan, that's a good idea. Thanks. Bagaimana kalau dia menolak saran itu? Maka X akan mengatakan, ya misalnya gini, ketika Y-nya mengatakan, ketika X mengatakan, I suggest that you ask her directly, maka Y-nya menolak dengan mengatakan, no thanks, I want to make it surprise. Jadi enggak, udah, aku pengen buat kejutan itu. The next yang berikutnya adalah over. Ya, X bertanya, what are you spacing out for? Kamu sudah mikirin apa sih? Ya, Y-nya menjawab, my sister won a competition. I want to buy her a new bag. Ya, X-nya di sini mengatakan, can I accompany you to the department store across the street? B-nya menerima tawaran. Y-nya menerima tawaran X, maka dia mengatakan, that's a big help, thanks. Tapi bagaimana kalau tawaran itu ditolak? Ya, ketika X-nya mengatakan, can I accompany you to the department store across the street? Maka Y-nya mengatakan, so kind of you, but I plan to buy it online. Jadi alternatif jawaban bisa macam-macam. Well, students, I think you have understood about suggestion and offer. Ya, saya kira kalian sudah paham tentang pemakaian saran dan penawaran sekaligus bedanya. Now it's time for you to do the exercise. Okay? Yeah. You can complete the dialogue using the expression of suggestion and over. Well, students, I think you have known the difference between suggestion and over. So in this case, we can conclude that bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa saran itu baru berupa ide-ide, jadi belum kepada aksi, belum kepada kegiatan, belum kepada perbuatan. Sedangkan tawaran sudah menuju kepada kegiatan yang akan dilakukan. Well, before I close this lesson, I want to remind you to do health protocol, consuming nutritious food, study harder, and don't forget to like and subscribe this video. Okay, that's all for today. See you. Bye-bye.